পরিপূর্ণ ইবাদত করা যায় না। সবাই আমার সাথে বলবেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। सबूरी बातों से और सबूरी कामों से आए मेरा अल्लाह उस तौबा को कबूल कर आओ क़यामत के महीने तरीका चिश्तिया साबरिया कादरिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया ऊपर फकीर सैयद मोहम्मद फैजुल करीम खलीफा शायखुना मुर्शिदुना मरहुम जनाब हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद फजलुल करीम साहब के आए मैं अल्लाह इस तरीका की नेमत मेरे नसीब को और जमात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे আপনারা কয়েকবার দোয়া নুস করেন। আমি একটা বিবাহ পড়ে গেছিলাম আর এই তরিকার যারা সবাই কথা করতেছেন এই তরিকার পুরান মুজাহিদ শিখতে পারবেন। আর বাংলাদেশ